IPL 2024 मैच नंबर 13 Chennai Super Kings vs Delhi Capital. Match details and both team playing 11. Match details. Date 31 March 2024. Time 7:30 PM. Venue ACA VDCA Cricket Stadium. Chennai Super Kings best playing 11. Number 1 ऋतुराज गायकवाड़. Number 2 सचिन रविंद्र. Number 3 अजिंक्य रहाणे. Number 4 डेरल मिचल. Number 5 शिवम दुबे. Number 6 रविंद्र जडेजा. Number 7 महेंद्र सिंह धोनी. Number 8 शार्दुल ठाकुर. Number 9 दीपक चहर. Number 10 मुस्तफिजुर रहमान. Number 11 मथीसा पथिराना. दिल्ली कैपिटल्स टीम बेस्ट प्लेइंग 11. Number 1 डेविड वार्नर. Number 2 पृथ्वी शॉ. Number 3 मिचेल मार्श. Number 4 ऋषभ पंत. Number 5 हैरी ब्रूक. Number 6 अक्षर पटेल. Number 7 कुमार कुशाग्र. Number 8 कुलदीप यादव. Number 9 एनरिक नॉर्जे. Number 10 मुकेश कुमार. Number 11 खलील अहमद.